ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله سبحانه وتعالى كيت قرآن کا وحی کربنی وإنك لعلى خلق عظيم كليك فان واقن كشاري ماتيركن وا هدايتك ماتيركن وا ريت أخلاق فلك ماتيك وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة رضي الله عنها دنوني بدالوني كان خلقه القرآن رسول صلى الله عليه وسلم أخلاق فلو بيان كربا كليك فان أخلاق فلو كي كيرت القرآن إسنا لقاتي به كيرت القرآن ألقون ميدو كيام قرآن كيام إكم هين تو ألقون من عمل تكونن الله سبحانه وتعالى إنك وافا أمر فلتك فريهم بودم باي كيوا إتك أيقط تو ألقون عمل تكونن واهك دكموكا hinga bika muka mihuna muamala kurumuka keyum boyemuka adi hame hemme algon men hayat ko dima kummi kamikka qur'an ke bayan kurwa fe babe rasul sallallahu alaihi wasallam sunnat ka bayan fe babe adi hemme algon men ebeje he nabiyya sallallahu alaihi wasallam matire hidayata emri rujuwa e nabiyya ge matire akhlaq funo akhlaq le bikanna रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसनाले एकले फानु के अखलाक फुल के मातिवेरी कम एकले फानु के बस फुलतंग अडुना हा एकले फानु फुरस्तार करम देतबे के इस्लाम एकले फानु के मातिवेरी अखलाक फुल के सबंगे कन मिया देहन तो अलगन में अखलाक होरी खोबा तो अलगन में कुरिमती का मिया अल्लाह के कलाम फुल अलगन कुरिमती का फिन मिया किरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मातिवेरी के सुन्ने एकम इसना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनहज की खोबा ते एकले फानु के गोले उसलूब की कलेक फानु के उस अबेन एकलेक फानु के मनहज की किरियावे समीह किबैंग हेवें हुरे जमीह कम गवानमा एमीह का हिब्बरदी एमीह को कॉलेज जहा एमीह को हेमा को का कुरिय के देवे तो बेलदेवी एवे साले का एमीह के बोलो का अंगल वाफा बिमा अडिया कोप्पाला एमीह दें कुरिय नेरवे को तनो हेयखम का नुदे को तक नो कलेक फानु कंत कुरि विसना तोइफ का हलवेरी नेकी बे तोलगुन मेंगे मुस्लिम अल्लाह के एकवंत कमं ईमान वेगन तिबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह किया गन तिबी अलगुन मेंग अखुन्ना दे तेरे अलगुन मेंग एगो फुरे गोस को मुआमला कुरवें बी अलगुन मेंग रंगलो ए नेंगुनि मकम वेदा नेह अलगुन मेंग एमीह का दावत देंबी एमीह का अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मी दीन के मतेरे हिदायत गोआदम ए नेंगी ओतुंग एकशी गेंबे नोते एने बिस्ने होती गो ओस को कम गावुंग एकशी गेंबे खिलाफ वारग मीहाया एकीगा दुर्वे गतिमा हत्ता मगफुरतुम तेरे गोस कम गहुरी मीकम गवान मैंने दे मगफुरतुम तेरे कन्नू तो दान एकम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एगो तो कन्नू अमल फुल करे भी विस्ना अलगण में कलेफान के माती वेरे अखलाक फुलो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे मुनाफिकों के वेरी अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मारुवम एकले एनगे दारी अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मी रंगलो बेकले ईमान वडागे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कन तेरे भी रंगलो बेकले एक मेनगे बाप्पा मुनाफिकुं के बोडो मीहा वेरिया कोमेकस अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मारुवम ए दारी अब्दुल्लाह वडागे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिहुगा दन्नवनी एकले फान के फेरां कोले देवुम काफुं करो मटका एकले फान फेरां कोले देवनी उमर के फान इनकार कुरव्वा दे वडागे दन्नवनी एकले फान टक एकले फान आरिहों फाफुसे में दुआ को कशमाद कुरवुमा उमर रदियल्लाहु अन्हु इनकार कुरव्वा एकले फान हिफेट्टे विनु एकले फान दिए नुदेवु मटकास एर वदी नाही बाबा नुदेवे एमी हुन फाफुसे में दुआ कुरुमगे नाही बाबा नुदेवे वडागे नमाज कुरव्वनी दुआ कुरव्वनी ठीक है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरव्वनी तिमन कले फान एंगे तिमन कले फान दे फाफुसे में दे दुआ कुरे से में फाफु नुफुसवाने का इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन एबामी हुन हद्दिहा फहर फाफुसे में दे दुआ कुरे से में फाफे नुफुसवाने अल्लाह ताला हिकुरानी देम बिदालवाने हदीस कुरानी की के तो एकमक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हद्दिहा फहर वरे इतुर दुआ को गें एनगे फाफा फुसवे कम गवान मति मन कले फान कम कुरे भी उससे सुभान अल्लाह रहमत के नबिया मी काका बेहे गोतन तो अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल मुनाफिकुन के वेरिया एमी हुन बेहे गोतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबा फेवने इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार नरका गेम्मे अडीगे वाणी हिदायत गे वडागने बेकले मीस तकुन हिदायत गोवाले बि मतियरी नमूना अगे देखे बेकले कीवे तळगुन मेगो तमल नु कुरे अलगुन में
ඉස්ලාම් දීනුක විස්නා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ ඉස්ලාම් දීනාගේ මඩාගේ තිමීස්තකුන් එබ්බාකෝගේ එකති කරවා හග්ගෝගේ මතීගා එබ්බා කරවා අදි එමිහුන් එවා මග්ෆරතුමා අදාවතෙකම දුරහෙලි කරුමට්ටක එබ්බස් හාලෙකා තිමායන් එකන හිදා ලැබුණී මතිමන්නේ ෆුදේ එහෙන්නම එකලේෆාන හිදා ලැබුණී මා එකලේෆානෝ ඒ තුරාතකොන් සලාමෙව්වාන එකලේෆානෝ සිද්රුන් අමිල්ලා අලුකන් කොල් දමයාගේ හුන්නේ විනම එහෙන්නම විස්නාද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බුරා මස්ූලියත හවාල් කරවා ෆොනු වෙවි අදි එෆෝ එක ඒ වඩාගෙන අස්හාබ් බේකලොන් ඒ zimma අෆුල් ලෙවි එබ්බස් හාලෙක ඉස්ලාම් දින් ගෝවානි තිමාය හිදා ලැබුණී මා දෙන්ති මේස්තකුන් එකිබා කො දුරු කොල්ලාෆා තිමා හැම එකන මිස්කිතුකා නමාද කොල්ලාෆා ගොස් වකින් හොරෙග්ගා තිමා එකන ඉන්නව කන්නෝන් එහෙ මේස්තකුන්නා වකිවෙගතුම කන්නෝන් කිත් නබියාගේ මන්හජකි ඛලීෆාන් අස්හාබ් බේකලොන්ගේ මන්හජකි මේස්තකුන්නා කිරියාවස් හෙවෙ ෆෙන්න හුරි මේකම ගවානම එමිහෙ ගතුග හිෆාගෙන සේ හේයකමගේ තෙරේ වද්දා හක්කු බයන් කොද්දිනෝ එක මිය දලුනෙන් තෙරේ ෆෙනේ algon men khasa kote gama deena lobi kura be akhunge terege wes allah ge account kama imam namaz kure adike algon men terege gama rangala qur'ana sunat tabama masake kuram da eta akhunnaka gulun eba khanda deve timage qabul kura no tima qabul kura sheikh ge ra'ya ina khilafati mi nurakka terkam mi haqiqatu ka deena guluma masake kuram idan ehne shaytan aine nuba mage zinat ter kurane ene qur'ana sunat kotuka mi huriha che fennani ekam ena hitun ekam ko haqiqatu ka ene tabaweni shaytanaga maga rasul sallallahu alaihi wasallam ge maga kanno